Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercerita tentang the essence of Kameli. Inti atau penting dari Kameli. Kameli ini nama orang ya, nama anak ini. Penulisnya adalah Ram Babu Subedi, ilustratornya Karma Carya. Mari kita saksikan bersama. There was once a girl named Kameli. Dulu pada suatu hari gitu ya, ada seorang anak bernama Kameli. She was the only daughter of wealthy parents. Dia adalah anak perempuan satu-satunya dari seorang yang kaya raya. She was in the third grade. Dia kelas 3. Kameli's mother, ibunya Kameli, had a lot of beautiful jewelry. Punya perhiasan yang cantik-cantik. One day, suatu hari, Kameli's mother showed her all the jewelry and also taught her their names. Suatu hari, ibunya Kameli menunjukkan perhiasan-perhiasan tersebut dan juga ngajarin nama dari perhiasan-perhiasan itu. The next day, hari berikutnya, Kameli secretly took her mother's shirfula ya. Hari berikutnya, Kameli secara diam-diam mengambil shirfula milik ibunya, a head flower made of gold, yaitu kepala dari bunga yang terbuat dari emas. With the shirfula on her head, dengan shirfula diletakkan di kepalanya, she left for school. Dia pergi ke sekolah. On her way, di perjalanan, she met her friend Champa and Sohan. Dia bertemu temannya yang bernama Champa dan Sohan. They were amazed to see the shirfula on her head. Mereka kagum melihat shirfula di kepalanya. At school, di sekolah, Kameli was center of attention. Kameli menjadi pusat perhatian. Everyone stared at her. Semua orang melihatnya and talk about her, dan membicarakan dirinya. Nayantara ini nama orang, sang a silly song, menyanyikan lagu yang lucu. Look at this girl, lihat anak ini. Who is that? Siapa dia? Why? Kenapa? It's Kameli. Dia adalah Kameli. In her gorkahat, di topi gorkanya. Oh, ini kayaknya di Nepal nih ya. The teacher noticed the shirfula. Gurunya ngelihat shirfula ini on Kameli's head, di kepala Kameli. But she said nothing, tapi dia tidak mengatakan apapun. During class, selama pelajaran, Alka called to Kameli. Alka memanggil Kameli. My older sister has lots and lots of jewelry. Kakak perempuanku mempunyai perhiasan yang banyak sekali. You have only one piece. Kamu cuma punya satu. And it's not even yours. Dan itu juga bukan punyamu. It's your mom's. Itu adalah milik ibumu. When Kameli got home from school, ketika Kameli pulang dari sekolah, her mother gasps. Ibunya bilang, oh my goodness. Oh ya Tuhan. You are wearing my shirfula. Kamu memakai shirfulaku. Wow. It looks beautiful on you. Kelihatan cantik sekali di kamu. Kameli was pleased by her mother's compliment. Kameli senang dengan pujian ibunya. She felt so beautiful in the jewelry. Dia merasa cantik dengan perhiasan ini. She start asking to wear something every day. Dia mulai minta untuk memakai sesuatu setiap hari. Mama, couldn't you please get me my own ring, ankle earrings, shirfula, and no studs? Mama, tolong bisakah kasih aku ring gitu ya, ankle, cincin, ankle, earrings, shirfula, dan no studs yang ada di hidung gitu ya. Kameli's parents wanted to give her daughter everything. Orang tua Kameli sebetulnya ingin memberikannya semuanya. So her mother took her to the goldsmith shop. Kemudian ibunya membawanya ke toko perhiasan. The next day, kemudian hari,
The goldsmith came to her home to deliver the jewelry. Tukang perhiasan datang ke rumahnya untuk menghantarkan perhiasan-perhiasan itu. Camille put on everything. Camille memakainya semuanya. She was sparkling, berkilauan, dia itu berkilauan. She went to school covered in gold from head to toe. Dia pergi ke sekolah dengan semua emas-emas itu dari atas kepala sampai ujung kaki. During recess, ketika istirahat, all the students gathered around. Semua siswa mengelilinginya. Camille was thrilled. Camille senang. Her friend Copila asked her. Temannya Copila tanya ke dia, "Why don't you dance for us?" Kenapa kamu tidak tari buat kami, Camille? Everyone clapped and sang. Semua orang tepuk tangan dan bernyanyi. Camille started dancing. Camille mulai menari. It started raining while Camille, mulai hujan ketika Camille, Tilaja, and Alka were walking home after school, berjalan pulang setelah dari sekolah. The red mud on the path was slippery. Jalan tanah yang merah itu licin. Camille slipped, Camille jatuh, fell down, and then her beautiful shifula. Kemudian shifulanya ya istilahnya rusak gitulah ya, cekung dikit gitu. Why did you push me, Tilja? Kenapa kamu mendorongku, Tilja? She demanded. Dia marah ke Tilja. But Tilja had not even touched Camille. Tapi Tilja tidak memegang Camille sama sekali, tidak menyentuh Camille sama sekali. Camille didn't want to dance any more of her beautiful jewelry. Camille tidak mau merusak salah satu dari perhiasannya itu lagi. Decked out from head to toe, she started to stand aside while her friends played game. Karena dia ada perhiasan di semua badannya, dia mulai menyingkir ketika teman-temannya bermain. One day, suatu hari, Camille took off her jewelry to take a shower. Suatu hari, dia melepaskan semua perhiasannya ketika dia mandi. She piled all the jewelry together. Dia mengumpulkan semua perhiasannya menjadi satu. The weight of the anklet broke the shifula. Beratnya dari anklet itu yang di kaki broke the shifula, merusak shifulanya. Camille noticed broken shifula after she was finished showering. Camille melihat bahwa shifulanya rusak setelah dia mandi. How dare someone break my shifula? Bagaimana orang bisa berani merusak shifulaku? That day, hari itu, she did not go to school. Dia tidak ke sekolah. She went to the goldsmith. Dia datang ke orang yang bikin perhiasan to get her shifula fixed instead, untuk memperbaiki shifulanya. Jadi dia nggak ke sekolah, malah pergi ke tukang emas itu tadi. The next day, hari berikutnya, she had an earring. Camille suspect one of the friends had taken it. Kayaknya ini salah satu dari antingnya hilang. Camille menuduh salah satu temannya ngambil. The teacher asked every student in the class. Guru nanyain semua siswa di kelas itu, if he or she, apakah dia, he itu anak laki-laki, she itu anak perempuan, had found it, sudah mendapatkan itu atau ngambil itu. The day after, hari berikutnya, her nose stud was broken. Perhiasan di hidungnya itu rusak. Camille went to the goldsmith to get it fixed. Camille pergi ke tukang emas untuk memperbaikinya. She missed school again. Dia bolos sekolah lagi. One day, suatu hari, teacher asked everyone. Guru-guru tanya ke semuanya di kelas to draw a picture of Camille, untuk menggambarkan gambar Camille, untuk menggambar Camille gitulah ya. Camille was thrilled. Camille senang sekali. Exactly like a model. Tepat seperti model. She took her seat in a chair. Dia duduk di kursi. The students drew her picture very quickly.
Siswa-siswa menggambar gambar dia cepat and hung their drawings on the board, dan meletakkan gambarnya di papan tulis. The pictures were very different from one another. Masing-masing menggambar beda-beda. In the picture drawn by Tilja, di gambar yang digambarkan oleh Tilja, Camille looked handcuffed with a gold chain of bangles. Camille terlihat seperti ada handcuff ini yang di tangannya oleh rantai emas gitu ya. Kemudian her friend, temannya Sukbahadur nama anak ya, drew a picture, menggambar where Camille's ankles chained her together, menggambar ketika kaki Camille ini seperti tertali oleh perhiasan di kakinya. Camille was so angry. Camille marah sekali. That was not how her jewelry looked at all. Itu sama sekali tidak seperti perhiasan yang dimiliki oleh Camille. Tilja and Sukbahadur, Tilja and Sukbahadur, teacher said, kata gurunya. These are nice pictures. Ini adalah gambar yang baik. They show a lot of imagination. Gambar ini menunjukkan banyak sekali imajinasi. Day by day, dari hari ke hari, Camille's friend, temannya Camille, stop spending time with her, mulai mengurangi waktunya bersama dengan Camille. This made Camille very sad and lonely. Hal ini membuat Camille sedih dan kesepian. In class, di kelas, she sat all by herself in the back row. Dia duduk sendirian di belakang. During recess, ketika istirahat, she sat alone, dia duduk sendiri on the chautari, di chautari, and ate her tiffin, dan makan tiffinnya, tiffin jenis makanan. Gazing at the beautiful birds in the sky, melihat burung cantik di langit, she said to herself, dia berkata ke dirinya sendiri, the birds are lonely like me. Burung-burung itu kesepian sepertiku. In class, di kelas, the teacher announced everyone's test score. Semua orang mengumumkan nilai tes dari semua anak-anak. Although she was unusually bright student, walaupun sebetulnya Camille ini adalah anak yang pintar, Camille failed in 2 subjects. Camille gagal atau tidak lulus di 2 pelajaran. Camille began to cry. Camille mulai nangis. The next day, hari berikutnya, the principal asked her, kepala sekolah memintanya to come to his office, untuk datang ke kantor. Camille, you used to be well in school and in sport. Kamu dulu bagus sekali di pelajaran dan juga di olahraga. You have a bright spirit. Kamu punya semangat yang bagus. But you have been distracted by beauty of gold. Tapi kamu mulai terganggu, distracted oleh keindahan dari emas. You should know that gold does not have a spirit, my child. Kamu harus tahu bahwa emas itu tidak punya spirit. Ini bisa semangat, bisa juga sebetulnya jiwa sih. Gold has no spirit, kata Camille. Camille could not stop thinking about what principal had said. Camille tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. At home, di rumah, she threw off her jewelry angrily. Dia membuang perhiasannya. The next day, hari berikutnya, she took her jewelry to the goldsmith. Dia membawa perhiasannya ke tukang emas. Will you please melt them and turn it into a ball so that I can give it to my mother to keep for now? Apakah kamu bisa meleburkannya dan membuatnya menjadi bola, jadi saya bisa memberikan bola emas ini ke ibu saya sekarang,
When all the gold was melted, ketika semua dari perhiasan itu melebur, the goldsmith handed it to Camille. Tukang emas tadi memberikannya ke Camille. Camille gave the gold ball to her mother. Camille memberikan bola emas tadi ke ibunya. Camille went school that day with no jewelry on at all. Camille datang ke sekolah hari itu tanpa perhiasan sama sekali. Then she joined in a game with her friends. Kemudian dia bergabung di permainan bersama temannya. They all gave her hugs. Semuanya memberikan pelukan ke dirinya. But Camille's hug Tilja for longest time of all. Tapi Camille memeluk Tilja untuk waktu yang istilahnya paling lama lah dibanding ke teman-temannya yang lain. When the teacher noticed her, ketika guru-guru melihat Camille, she called her out of line. Dia dipanggil and said, dan berkata, Camille is in her true self today. Camille ada di dalam dirinya yang sebenarnya hari ini. She is showing her bright spirit again. Dia menunjukkan semangat yang cemerlang lagi. That made Camille smile. Hal ini membuat Camille senyum. She was glad to have her friends back. Dia senang teman-temannya kembali lagi main sama dia. They all clapped to see Camille. Mereka tepuk tangan melihat Camille find her true spirit again. Menemukan semangatnya kembali. Semangat yang sejatinya kembali gitu. In the classroom, di kelas, Camille wrote something on sheet of paper. Camille menulis sesuatu di kertas. Ini aksara Hindi ya. And hung it, dan meletakkannya on the board, di papan tulis, for everyone to see, untuk semua orang agar bisa melihat. Friends, teman-teman, please listen to what I say. Tolong dengar ke apa yang aku sampaikan. Drawing in gold is not the way. Tenggelam di emas adalah bukan cara. A family and friends know your spirit. Keluarga dan teman-teman tahu semangatmu. You must listen inside to hear it. Kamu harus mendengarkan ke dalam untuk mendengarnya. And it was Tilja who added. Kemudian Tilja menambahkan, Camille's spirit sparkles brighter than gold. Semangat Camille berpancar ya, memancar lebih cemerlang dari emas. The essence of Camille. Aduh, dalam sekali dan agak panjang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.